This morning I want to bring a phrase from a great writer. This fellow, I like to read his books because precisely in many of his books, he touched this topic that we're going to touch this morning. Aldous Huxley. Aldous Huxley said, experience that what happened to you. The way you do with what happened to you. Very important. Experience that what happened to you. The way you do with what happened to you. Many things can happen to us. For example, we got an experience, collective experience with Iota hurricane. And the experience is not directly the Iota hurricane crushing Old Providence, that 16th of November. That wasn't the experience. The experience is what they do with that they live. That was an event. But when you get experience, is when you live an event and you take out lesson, you take out values, principles, way of living, conduct, you take out the result of what you live, then you can say, I got an experience. You see, many times people repeat things over and over. It happens over and over in their life because they don't experience it. What is to experience something according to this great writer, Aldous Huxley, is to live an event, whatever event it is, good or bad. But after you live it, after you get over the event, you start to extract all the teachings, all the lessons, whatever you could learn from that event, and there where you can say, I got an experience. When you get an experience, you prepare. You get a lot of things out of that event to affront future event. You can use the lesson to apply it to new situation. And there is where a person can say, I have experience. If you don't learn out of event that happened to you, the only thing you're going to do is repeat the same thing over and over. I totally agree with Aldous Huxley when this man said, experience that what happened to you. That way you learn out of what happened to you. What you do with what happened to you. Something can happen to me. And if I not sit down, reflect, meditate, and extract the result and the good teaching, I not got the experience as yet. And I'm nearly sure tomorrow it won't happen to me. And say human being that the only man was hitting foot 2 times on the same rock. Why? Because he no experience it. Make we learn from our events to retain a lot of experience. And there's where we can pass lesson to the generation that coming. I repeat it again. Aldous Huxley. Experience that what happened to you. That way you do with what happened to you. What you do with all them things what happened to you, that is your experience. Hoy traigo una frase de un gran escritor a quien yo siempre he admirado porque siempre toca temas que tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy. El discurso del odio, el racismo. Aldous Huxley, casi todos sus escritos van en esa línea. Hoy nos dice este gran escritor, la experiencia no es lo que te ocurre, es lo que tú haces con lo que te ocurre. ¿Qué quiere decir? Cuando tú puedes decir, tengo experiencia, cuando eventos, situaciones, lo has vivido, has extraído lecciones, has aprendido algo y de ahí en adelante puedes decir, yo adquirí la experiencia. Traigo un ejemplo muy puntual. El año antepasado vivimos la experiencia de Iota. Este huracán que golpeó nuestra hermana isla de Providencia. Ese 16 de noviembre por la noche, cuando nuestros hermanos vivieron lo que vivieron, hasta allí no es experiencia todavía, es vivir el evento, es enfrentar las circunstancias. ¿Dónde adquieren experiencia? 1 año después, 2 años después, cuando de eso aprenden lecciones, adquieren aprendizaje. Ahora pueden decir, hemos tenido la experiencia que nos dejó Iota. Luego, el evento en sí, la vivencia en sí, no es la experiencia. De lo contrario, si no experimentamos cosas,
nunca vamos a aprender y tenderemos a repetir una y otra vez el mismo error. Luego, la experiencia es el fruto de haber vivido un evento, meditar el evento, reflexionar y extraer las lecciones que te van a acompañar el resto de tu vida. Cierro con la etimología de la palabra experiencia. Ex, hacia afuera, peri, alrededor, ens, ente. Es salir afuera, dar una vuelta y volver a uno mismo. Ahí podemos aplicarlo a cualquier evento. Todo evento nos saca un poquito de nosotros mismos. Nos damos vuelta al evento, reflexionando, meditando y volvemos a nosotros. Cuando tú haces eso, puedes decir, tengo la experiencia. Hice un viaje fuera de mí, viví el evento, di la vuelta, lo analicé y cuando volví con una lección. Aldous Huxley, experiencia no es lo que nos ocurre, es lo que hacemos con lo que nos ocurre. ¿Qué estás haciendo con aquellas situaciones, buenas o malas, que te han sucedido? Ahí es donde adquieres experiencia. Quédate ahí con nosotros porque el tema del día de hoy es muy pertinente. El discurso del odio que se da en todos los ámbitos, que se ha vuelto muy frecuente en este momento. Precisamente en las campañas políticas vuelven a resurgir estos discursos del odio que hacen un gran mal, tanto a los que lo reciben como a los que lo dan. Vamos a estos datos curiosos, cojan lápiz, papel y a tomar notas de este tema tan importante.